বাড়িতে কাউকে কিছু না জানিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিল এক কিশোর। গঙ্গা স্নান করতে আসলেও সাঁতার জানতো না ওই কিশোর। এরপরই অথই জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে যাচ্ছিল। এমন সময় কর্তব্যরত এক সিভিক ভলেন্টিয়ার দেখতে পান পুরো ঘটনা। তৎক্ষণাৎ স্থানীয় এক যুবকের সহযোগিতায় গঙ্গায় ঝাঁপ মেরে ওই কিশোরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন ওই সিভিক। ঘটনাটি ঘটেছে মগরা থানার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া মিল ফাঁড়ির অধীনে শিবপুর রাজার ঘাটে। জানা যায় ওই দিন দুপুরে 6 বন্ধুরা মিলে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিল। তার মধ্যে 15 বছর বয়সী অভয় সাউ জলের স্রোতে ভেসে যেতে থাকে। ঘটনায় নদীর ঘাটে কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ার পার্থ বিশ্বাসের নজরে পড়ে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে স্থানীয়দের সতর্ক করেন এবং পার্থর ডাকে সাড়া দিয়ে এক স্থানীয় যুবক মোহাম্মদ সামির নদীতে ঝাঁপ দেন এবং দুজন মিলে অভয়কে উদ্ধার করে নদীর তীরে নিয়ে আসে। गंगा जी में गया नहाने, पैर कुछल गया, बस डूब रहा था। तो फिर क्या हुआ? फिर उसको बचाया सर भैया। सिविक पुलिस? हाँ, हाँ, वो बचा के लाया है थाना में। कौन बचाया? और भैया सिविल पुलिस वाला भैया हाँ, बचा के लाया थाना में। हाँ। फोन किया, फाड़ी है, हाँ। वो फाड़ी में लाया और उसके बाद हमको फोन किया, हम आए अपना बच्चा खोजने। हम बहुत खोज रहे थे 11 बजे से। 11 बजे से कितना जगह खोजा, सगरो जहाँ दोषी आ रहा था सगरो गया मगर कहीं नहीं था। लास्ट में मेरा मन मान रहा था गंगा जी लगता गया है। मेरा मन स्कूल का बहाना, नहाने का बहाना से गंगा जी गया है। मेरा मन मान रहा था अभी हम गंगा जी जाते हैं खोजने खातिर, मगर देख रहा सर फोन किया जे ये लड़का इस जगह में है, तो हम दौड़ा लाए। क्या नाम है लड़का का? अभय साहब। এরপরে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার পার্থ বিশ্বাস প্রথমে তাকে শুইয়ে ফেলে পেটে চেপে মুখ দিয়ে জল বার করেন এবং স্থানীয় এক চিকিৎসকের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন, যার ফলে মিল ফাঁড়িতে তাকে নিয়ে আসা হয়। এই স্থানীয় যুবক এবং সিভিক ভলেন্টিয়ারের তৎপরতার কারণেই একেবারে প্রাণে বেঁচেছে ওই 15 বছরের ছেলেটি। এরপরেই ওই ফাঁড়িতে ডাকা হয় পরিবারের লোকজনদের, তারপরে ওই ছেলেটিকে তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। এই বিষয়ে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে একেবারে বীর বিক্রমের সঙ্গে যদি না সিভিক ভলেন্টিয়ার ঝাঁপিয়ে পড়তো তাহলে হয়তো বাঁচানো যেত না ওই ছেলেকে। भाई साहब, कितना उम्र है? कितना उम्र अभी होगा सर? ये जो आधार कार्ड है तो सर लीजिए। पढ़ता है ये? हाँ, कहाँ पे? के स्कूल में बिना घर से बिना कौन सा क्लास में पढ़ता है? 9 में परीक्षा दिया है, अभी 9 का परीक्षा दिया, 9 में पढ़ रहा है। घर से बिना बोले चला आया था नहाने? हाँ, हाँ, बिना बोलले सर, हम बोल रहे हैं बिना बोलले चलाया। माँ को नहीं बोला, इतना ही थी है। माँ के बोलेगा तो ना माँ जानेगा। माँ बोलता है न जो जब मैं सुबह घर में नहा हुआ के पूजा वूजा किया भोले बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया, पूजा पाठ किया, पूजा पाठ करके बोला हम आ रही। हम बोले है कहाँ जा रही, बोला हम आ रही। इधर बोलो। इसलिए सर हम इसका पिताजी क्या करते हैं? फेरी पटारी करते हैं, घुर के। क्या नाम है अमर साहब। आपका नाम? कविता कुमारी साहब। देवी ने लिखा है कविता साहब। अभी इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? अभी ये तो बदमाशी किया है ना। तो इसको बोलिए मारिए, डंडा उनका डंडा मारिए सर। কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ারের তৎপরতায় প্রাণে বেঁচেছে ওই কিশোর। গঙ্গায় ডুবে যাওয়া থেকে একেবারে তাকে তুলে নিয়ে এসে পেট থেকে চিপে জল বার করে এবং স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে তৎপরতায় ওই যুবকের প্রাণ বাঁচিয়েছে, এমনটাই জানিয়েছে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের আধিকারিকরা। হুগলি থেকে রাহি হালদার, লোকাল 18 বাংলা।